عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم جميعا في قناة تعلم الفرنسية بسهولة. Apprendre le français facilement. فاليوم إن شاء الله غادي نشوفوا مجموعة من الكلمات اللي هي أدوات الربط اللي كتمكننا أننا نربطوا بين الجمل، فهي جد مهمة وغادي تساعدكم بزاف في تحسين مستواكم، سواء كان أثناء التحدث ديالكم باللغة الفرنسية أو في التعابير الكتابية كذلك. والعبارة الأولى هي tout d'abord، أولا. tout d'abord. Exemple. Alors tout d'abord, je veux vous remercier. أولا أود أن أشكركم. Tout d'abord, je veux vous remercier. والعبارة الثانية هي puis ou ensuite. ثم. Alors exemple. D'abord, brosse-toi les dents, puis va dormir. أولا اغسل أسنانك ثم اذهب للنوم. D'abord, brosse-toi les dents, puis va dormir. العبارة الموالية هي pour ou afin de. لكي. Exemple. Je t'appellerai afin de t'expliquer comment ça marche cet appareil. سأتصل بك أو بك كي أشرح لك كيف يعمل هذا الجهاز. Je t'appellerai afin de t'expliquer comment ça marche cet appareil. نقدر نقول كذلك Je t'appellerai pour t'expliquer comment ça marche cet appareil. عندهم نفس المعنى pour ou afin de. العبارة الموالية هي pour لي أو إلى. Exemple. Alors ce cadeau est pour toi. هذه الهدية لك أو لك. Ce cadeau est pour toi. Malgré. رغم. Malgré. Exemple. Il est sorti malgré la pluie. لقد خرج رغم المطر. Il est sorti malgré la pluie. والعبارة الموالية هي en effet. في الواقع. Exemple. En effet, tu confirmes ce que je t'ai dit. في الواقع أنت تؤكدين ما قلته لك، أو في الواقع أنت تؤكد ما قلته لك. En effet, tu confirmes ce que je t'ai dit. والعبارة الموالية هي pendant. خلال. Pendant. Exemple. La maman était fatiguée pendant la grossesse. كانت الأم متعبة خلال فترة الحمل. La maman était fatiguée pendant la grossesse. Alors العبارة الموالية هي d'une part, d'autre part, من جهة ومن جهة أخرى. Exemple. D'une part, c'est très facile à faire, et d'autre part, c'est économique. من جهة القيام بذلك جد سهل، ومن جهة أخرى فهو اقتصادي. D'une part, c'est très facile à faire, et d'autre part, c'est économique. والعبارة الأخرى هي surtout. خصوصا. Surtout. Exemple. Elle aime beaucoup les fruits, surtout les oranges. إنها تحب كثيرا الفواكه، خاصة البرتقال. Elle aime beaucoup les fruits, surtout les oranges. ننتقل للعبارة الموالية à propos de. فيما يخص. Exemple. J'ai un rendez-vous avec la maîtresse à propos de mon fils. لدي موعد مع المعلمة فيما يخص ابني. J'ai un rendez-vous avec la maîtresse à propos de mon fils. والعبارة الموالية هي de plus en plus. De plus en plus. mais كنطقوها de plus en plus. أكثر فأكثر. Alors مثال. La température baisse de plus en plus.
تنخفض درجة الحرارة أكثر فأكثر. La température baisse de plus en plus. Depuis, منذ. Exemple, il n'a rien mangé depuis 2 jours. لم يأكل شيئا منذ يومين. Il n'a rien mangé depuis 2 jours. العبارة الموالية هي jusqu'à إلى غاية. Exemple, la promotion est valable jusqu'à la semaine prochaine. العرض صالح إلى غاية الأسبوع القادم. La promotion est valable jusqu'à la semaine prochaine. ننتقل للعبارة الموالية. Dès que بمجرد أن أو عندما. Exemple, je t'appellerai dès qu'on arrive. سأتصل بك بمجرد أن نصل. Je t'appellerai dès qu'on arrive. العبارة الموالية quand عندما أو متى. Exemple, il n'aime pas sortir quand il pleut. لا يحب الخروج عندما تمطر. Il n'aime pas sortir quand il pleut. ومثال آخر, tu peux venir quand tu veux. بإمكانك المجيء متى شئت أو متى شئت. Tu peux venir quand tu veux. Si seulement. ليت. Exemple, si seulement je pouvais te voir. ليته كان بإمكاني رؤيتك أو رؤيتك. Si seulement je pouvais te voir. والعبارة الموالية هي à cause de. بسبب. مثال, je n'entends rien à cause du bruit. لا أسمع شيئا بسبب الضجة. Je n'entends rien à cause du bruit. العبارة الموالية هي grâce à. بفضل. Exemple, il a eu une bonne note grâce à ses efforts. حصل على درجة عالية بفضل مجهوداته. Il a eu une bonne note grâce à ses efforts. والعبارة الموالية هي car. Parce que. لأن. مثال, il ne va pas à l'école car il est malade. لا يذهب إلى المدرسة لأنه مريض. ونقدر نقول كذلك il ne va pas à l'école parce qu'il est malade. Sans. بدون. Sans. Exemple, le thé est sans sucre. إن الشاي بدون سكر. Le thé est sans sucre. والعبارة الموالية هي actuellement. حاليا. Exemple, actuellement, il n'y a pas de nouvelles concernant ce sujet. حاليا ليس هناك أخبار بخصوص هذا الموضوع. Actuellement, il n'y a pas de nouvelles concernant ce sujet. والعبارة الموالية هي au moins. على الأقل. Au moins. Exemple, tu pourrais au moins m'informer. كان بإمكانك إخباري على الأقل. أو كان بإمكانك إخباري على الأقل. Tu pourrais au moins m'informer. وننتقل للعبارة الموالية اللي هي à condition que. شريطة أن أو بشرط أن. Exemple, j'accepte de venir à condition que tu ne sois pas en retard. أقبل الحضور شريطة ألا تتأخر. J'accepte de venir à condition que tu ne sois pas en retard. Au cas où. Au cas où. في حالة ما إذا. Au cas où. Exemple, appelle-moi au cas où tu changes d'avis. اتصل بي في حالة ما إذا غيرت رأيك. Appelle-moi au cas où tu changes d'avis. والعبارة الموالية هي si. إذا. Exemple,
Je viendrai te voir si je finirai tôt le travail. سآتي لأراك إذا انتهيت من العمل مبكرا. Je viendrai te voir si je finirai tôt le travail. Par rapport à مقارنة ب par rapport à. Exemple, ce livre est intéressant par rapport au premier. هذا الكتاب مثير للاهتمام مقارنة بالأول. Ce livre est intéressant par rapport au premier. Sauf, إلا, سوى أو ما عدا. Exemple, tout le monde est venu sauf toi. جاء الجميع ما عدا أنت. Tout le monde est venu sauf toi. Mais, لكن. Exemple, je veux vraiment t'accompagner, mais je suis très occupée. أريد حقا مرافقتك لكنني جد مشغول. أو أريد حقا مرافقتك لكنني جد مشغولة. Je veux vraiment t'accompagner, mais je suis très occupée. Au lieu de بدلا من. Exemple, je préfère faire une activité au lieu de dormir. أفضل القيام بنشاط ما بدلا من النوم. Je préfère faire une activité au lieu de dormir. والعبارة الموالية والأخيرة هي pourtant رغم أن. Exemple, il n'arrive pas à manger, pourtant il a faim. لا يستطيع الأكل رغم أنه جائع. Il n'arrive pas à manger, pourtant il a faim. بون فوالا، كان هذا هو فيديو اليوم. نتمنى تكونوا استفدتوا، ونتمنى تدونوا اي كلمه جديده بالنسبه لكم في دفتركم الخاص باش تقدروا تراجعوهم في اي وقت بغيتوا، وتحاولوا تركبوهم بدوركم في جمل. ونتمنى اذا عجبتكم لا فيديو تخليو لي لايك، وتشتركوا في القناه الا مازال ما مشتركينش، وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وتبارطاجيو هذا الفيديو مع الاهل والاصدقاء لتعم الفائده. وإلى الفيديو القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.